नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝড়িয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आसनसोल के रेलपार इलाके के 24 नंबर वार्ड में रहने वाले एक परिवार द्वारा अपने ही रिश्तेदारों पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस बारे में मोहम्मद कादिर नामक एक शख्स ने कहा कि उनके चचेरे भाई और उनके पूरे परिवार ने उनकी पत्नी, उनके बच्चों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को इतनी बुरी तरह से पीटा गया है कि उनको 10 टाँके लगाने पड़े हैं। वो फ़िलहाल आसनसोल ज़िला अस्पताल में इलाजरत है। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब उनके भाई ने उनके साथ इस तरह का सलूक किया है। वो चाहते हैं कि इस वक्त वो लोग जिस घर में रह रहे हैं वो घर छोड़कर चले जाएं। आए दिन छोटी छोटी बातों पर उनके भाई और उनका पूरा परिवार उन लोगों के साथ मारपीट करता है। मोहम्मद कादिर की बेटी ने भी कहा कि उनके पिता दिल के मरीज़ हैं, लेकिन उनके रिश्तेदार जिस तरह से उन लोगों के साथ सलूक कर रहे हैं उससे वो दहशत के माहौल में जी रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। अपने फैमिली के मेरे पापा हैं, उसके भाई वो लोग, और उनका बेटा, उनकी वाइफ, उनकी पूरी फैमिली हम लोग पे बहुत बुरा तरीके से हमला किया है उन लोगों ने। हम लोग वहाँ पे वीडियो बना रहे थे। जब मेरी मम्मी पे हमला हुआ तो हम लोग वहाँ पे वीडियो बना रहे थे कि है ना, दिखाएंगे पुलिस को कि पुलिस कोई एक्शन ले, सच दिखाए हम लोग को। तो वो क्या किए, उसकी वाइफ, हैदर की वाइफ और उसकी चारों बेटी आई और हम लोग पे आके हम लोग को मारने लगी। और हैदर और उसका बेटा, वो लोग दोनों मम्मी पे पूरा हमला करने लगे। रॉड से मारे हैं बहुत बुरे तरीके से। और मेरी मम्मी पापा तो ऑलरेडी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, तो वो उनको मेरी मम्मी भेज दी बाहर कि इनको कुछ हो जाएगा तो फिर हम लोगों को कौन संभालेगा। एक मेरा भाई है और बस मेरी फैमिली में मेरे पापा, यही दोनों, इन लोग की ही वजह से हम लोग को हिम्मत मिलती है। किस बात के लिए झगड़ा हुआ? छोटी छोटी बात पे वो लोग बहुत बुरे तरीके से झगड़ा करते हैं हम लोग के साथ, बहुत बुरे तरीके से। ज़रा सा कुछ होता है वो लोग है ना मारने पे आ जाते हैं। वो लोग धमकी देते हैं मारने की, मेरे भाई को, मेरे पापा को, कि मार देंगे। और हम लोग का तो कोई सहारा भी नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं पसंद। मैं बंगाल की बेटी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए अपनी फैमिली के लिए। वो लोग बहुत बुरे तरीके से मेरी मम्मी पे हमले किए। और हमेशा मेरे चाचू थे और उनका बेटा, उनकी वाइफ, मतलब मेरी चाची और उनकी बेटी, लोग सब मिल के हम लोग को मारी है। पुलिस कंप्लेन किए बट नहीं पता आगे क्या हुआ है। पुलिस लोग कुछ एक्शन ली कि नहीं पता, क्योंकि वो लोग रोड पे वैसे ही घूम रहे हैं और फिर दुकान वगैरह भी खुला हुआ है, आराम से बेफिक्र होके। अम्मी हॉस्पिटल में है, आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट है अम्मी। आपका नाम? मेरा नाम शाहिना परवीन है। और हम लोग को मारने का कोशिश करता है बहुत ज़्यादा। कौन? हैदर और तालिब। कौन लगा वो? वो हमारा बड़ा भाई है, ठीक है। और हमेशा धमकी देता है कि तुम लोग को मार देंगे, तो मार देंगे सर। तो हम तो 8% हैं, हमको धमकी देता तो हमारा बदन हाथ काँपने लगता है। तो बच्चा लोग को ऊपर नहीं भी करता है और हमेशा टॉर्चर करता है। कुछ न कुछ के लिए वो झमेला करते रहता है। और वो लोग सोचता है कि लोग भाड़ा घर में भाग जाए और हम लोग बाहर में रहें। और हम लोग 1-1.5 साल से बाहर भाड़ा घर में भी थे, तो भाड़ा हम लोग कब तक दे सकेंगे सर? 5 तो मेरा परिवार है, ठीक है। तो भाड़ा नहीं दे सकते तो फिर हम लोग चल जाते हैं, फिर हम लोग को मारता है। इससे पहले हम लोग को ऊपर में मारा था, तो वो हम लोग केस किए थे, तो अटेम्प्ट टू मर्डर उन लोग को लगाया था, ठीक है। तो लोग 1 महीना भागा हुआ था,
1 महीना भागने के बाद फिर आकर के और फिर मारा, और फिर अब अभी हम लोग भागा हुआ हैं, घर से बेघर हैं। मेरा वाइफ हॉस्पिटल में है। 7 गो एक से टाँका लगा हुआ, 4 तो एक से टाँका लगा हुआ, और अभी भी मारने के लिए हैं। किस चीज़ से हमला किया? रॉड से मारा सर, रॉड से मारा है, और कुदारी का बेट से मारा है। रॉड से मारा है तालिब, और कुदारी का बेट से उसका बाप मारा है पीछे से मेरा वाइफ को, ठीक है। उससे पहले तो छत का ऊपर में हम लोग थे, तो छत से हमको आने ही नीचे निकलने नहीं दे रहा था। हाथ पकड़ करके उसका 5 बेटी हैं और उसका बाप पकड़ करके अब पूरा ऊपर में हमको मार रहा था। किसी तरीक़े से धक्का उक्का मार करके हम भागे हैं, तो हमारा भागने में देखिए पूरा पैर कट गया किसी तरीक़े से। तो भाग करके उसके बाद हम थाना गए, थाना में जा कर के रिपोर्ट लिखाएँ। रिपोर्ट लिखाने के बाद फिर हम हॉस्पिटल चलाएँ। पुलिस बोला कि हाँ ठीक है, आप जाइए हॉस्पिटल जाइए। हम हॉस्पिटल चलाएँ। फिर हॉस्पिटल आने के बाद फिर वहाँ पर क्या क्या हुआ नहीं हुआ वो हमको नहीं मालूम है। उसके बाद फिर अभी तो हम हॉस्पिटल में हैं सर। हमारा नाम मोहम्मद कादिर। आज पूरे राज्य के साथ साथ आसनसोल शिल्पांचल में भी कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम, विभिन्न वामपंथी संगठन, NGO तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं की तरफ से धूमधाम से कविगुरु की जयंती मनाई गई। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम की तरफ से आसनसोल नगर निगम के मुख्यालय से एक प्रभात फेरी निकली, जिसमें मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, दोनों डिप्टी मेयर वसीम उल हक, अभिजीत घटक, MMIC गुरदास चटर्जी सहित तमाम पार्षद तथा NC लहड़ी हाई स्कूल, चिरडंगाल हाई स्कूल, आगा बेग स्कूल के तमाम विद्यार्थी और उनके अभिभावक गण उपस्थित थे। ये प्रभात फेरी आसनसोल नगर निगम से निकलकर GT रोड के रास्ते रविंद्र भवन तक गई। वहां पर कविगुरु की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। আমরা শিশুদিকে নিয়ে আসি, বাচ্চাদের, তাদেরকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবধারা, তার যে বই, তার যে গান, সেগুলো আজকের দিনে শিশুদের জানার দরকার আছে। শুধু ওই মোবাইল বা এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে যদি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এই বাচ্চাদের আনা যায়, তাহলে আমাদের পুরনো যেসব কবি সাহিত্যিক আছে তাদের আরও ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন হয়। এবং রবি ঠাকুর যেভাবে আমরা যখন কোনো দুঃখ বা আনন্দের সময় দেখবেন যে গানগুলো শুনি রবীন্দ্রসঙ্গীত, সেগুলো শুনলেই মনের যত দুঃখ সুখ সব মানে একাকার হয়ে যায় মিলেমিশে। তাই ওনাকে আজকের দিনে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে আমরাও কৃতজ্ঞ। আপনারা সুন্দর থাকুন, ভালো থাকুন, নমস্কার। সৌভাগ্যবান যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা তার জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। পৌর নিগমের পক্ষ থেকে প্রত্যেক বছর আজকের দিনটা আমরা খুব ধুমধাম করে আড়ম্বর সহকারে আমরা পালন করি এবং 2 দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠান এখানে রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। উপস্থিত আছেন আসানসোল পৌর নিগমের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে বলার স্পর্ধা আমার নেই, কিন্তু যেহেতু ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এখানে উপস্থিত রয়েছে, আমি বলবো যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যত জানতে পারবেন, যত তার সম্বন্ধে জানবেন, তাকে পড়বেন, তার লেখা পড়বেন, তত আপনি সমৃদ্ধ হবেন এবং একজন নাগরিক হিসেবে আপনারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবেন, নিজের জীবনে আপনারা প্রতিষ্ঠিত হবেন। কারণ আমরা জানি যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি আমাদের পৃথিবীতে 3টে দেশের জাতীয় সঙ্গীত তিনি রচনা করেছেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি ভারতবর্ষের প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনার জন্য তিনি নাইট উপাধি ত্যাগ করেছিলেন।
তাই এই ধরনের একজন মানুষ, যিনি শুধুমাত্র একজন কবি নন, তিনি যে পর্যায়ে পৌঁছে গেছিলেন, পৃথিবীতে খুব কম লোক সেই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। আজ পর্যন্ত আমরা তাকে ততটাই প্রাসঙ্গিক মনে করি যতটা তিনি তার জীবিত কালে ছিলেন। তার লেখা, তার কবিতা, তার গান, তার নাটক আজও ততটাই প্রাসঙ্গিক যতটা তিনি যে সময় লিখেছিলেন সেই সময় প্রাসঙ্গিক ছিল। আজকেও যে কোনো সময় একজন মানুষের জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবসময় থাকে। তার দুঃখের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান তার দুঃখটা ভুলে যেতে সাহায্য করে। আনন্দের সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান, কবিতা তাকে সেই আনন্দটা আরও বেশি করে আনন্দিত করতে সাহায্য করে। যে কোনো সময় বিরহতে যখন মানুষ থাকেন তখন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনেক গান আছে যেগুলো তাকে সেই সময় সাহায্য করে। তাই মানুষের যে কোনো সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান, কবিতা আমরা শুনে থাকি, আমরা গেয়ে থাকি এবং নিজের সেই সময়টাকে হয় আনন্দে বা দুঃখে আমাদের সাহায্য করে আমাদেরকে সেই সময়টাকে কাটিয়ে দিতে। আমার ছোট ভাই বোনরা, আমরা রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন যে পালন করছি, তিনি যে আজকে দিনটাকে একটু অনুষ্ঠান করে আমরা বাড়ি ফিরে যাব সেটাই শেষ নয়। আমি আমার ছোট ভাই বোনদের কাছে বলব যে রবীন্দ্রনাথ ট্যাগরের যে বইগুলো, ওনার যে লাইফ হিস্টোরি, ওনার যে লেখক, সেগুলো পড়ে এগোতে হবে। আমি যদি আগে ডেভেলপ করতে চাই, একটা সুন্দর সমাজ, সুন্দর শহর, সুন্দর দেশ করতে চাই, তাহলে যেমন কর্পোরেশন, একটু আগে আমাদের অমরদা বলছিলেন যে আমরা শুধু রাস্তা, ড্রেনেজ, জলের এইটা না করে সমাজে এই যে লোকগুলো আছেন তাদের জন্মদিন পালন করে, মৃত্যুদিন পালন করে মানুষের কাছে যে আমরা তার বার্তাগুলো তুলে ধরতে চাইছি, তাহলে আমার ছোট ভাই বোনরা আগামী দিনে ডেভেলপ করার জন্য, এগিয়ে যাওয়ার জন্য, এগিয়ে সমাজকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার রবীন্দ্রনাথের আজকে শুধু এই দিনটা পালন না করে শেষ করবেন না, সারা বছরে ওনার যে লেখক সেগুলো পড়বেন, পড়ে তার উপরে চলার চেষ্টা করবেন। এই কয়েকটা কথা বলে যারা আজকে এই প্রোগ্রামে কর্পোরেশনের সঙ্গে পার্টিসিপেট করছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমৃদ্ধ হয়। আপনাদের সকলের সহযোগিতার মধ্যেখানে আমরা এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলো করার মধ্যেখান দিয়ে আমরা আসানসোলের মানুষের কাছে একটা নতুন পরিচিতি আদায় করে নেওয়ার চেষ্টা করি যে আসানসোল পৌর নিগম শুধু সাফাই, জল, নালী নর্দমা তৈরি এবং তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, সীমাবদ্ধ থাকে মানুষের সংস্কারকে তুলে ধরার চেষ্টা করে, মানুষের পৃথিবীর যে ঐতিহ্য আছে সেই ঐতিহ্যকে মানুষকে জানাবার প্রয়াস করে। অনেক স্কুল থেকে এসছেন, তাদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা রইল। অনেক ছাত্রছাত্রী এসছেন, তাদের কাছে আমার ভালোবাসা রইল। মঞ্চে রয়েছেন আমাদের মাননীয় মেয়র, বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় মহাশয়, উপস্থিত রয়েছেন উপমহানগরী অভিজিৎ ঘটক এবং ওয়াসিমুল হক, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মেম্বার মেয়র ইন কাউন্সিল কালচার বিভাগে গুরুদাস চ্যাটার্জি, আপনারা সবাই রয়েছেন। আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথকে, রবীন্দ্রনাথ ভগবান দত্ত স্বীকৃতপ্রাপ্ত একজন মানুষ, যিনি ছোট থেকেই তার নিজেকে বই প্রকাশ করতে পেরেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ যত বয়স বেড়েছে আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথকে উজাড় করে পৃথিবীকে দেওয়ার আমরা প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করেছি। 1913 সালে যখন নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তার আগে থেকে শুরু করে এবং যেদিন 1940 সালে যেদিনকে তিনি লাস্ট কবিতা লিখছেন সেদিন পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে প্রত্যেকটি কবির সেই সাহিত্যিকের ভাষা যেন মানুষের মনের ভাষা, মানুষের আগামী দিনের দর্শনের ভাষা। তাই রবি ঠাকুরকে আমরা কবি হিসাবে ঠিক যেরকমভাবে সম্মান প্রদান করে থাকি, বিশ্ব কবি হিসাবে যেরকমভাবে আমরা তার স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়াস করে থাকি, ঠিক সেরকমভাবে দর্শনের ব্যাপারও আমরা কিন্তু মনে রাখি। আজকে আমাদের সারাটা দিন আমরা যদি আগামী দিন চিন্তা করি কিভাবে আমরা আমাদের দিনটাকে পরিচালনা করব, আমরা দেখব যে রবীন্দ্রনাথের হয় গীতবিতা কিংবা সঞ্চয়
কবিতা কিংবা রবীন্দ্রসঙ্গীতের জীবনে কথার মধ্যেখানে কিন্তু আমাদের জীবন পরিচালিত হতেই থাকে। প্রত্যেক দিনের মানুষের জীবন কিন্তু তার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকি। আমরা যখন দেখছি যে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে উনি যখন দেখা করছেন, তার সেই বিনম্র নিবেদন ঠাকুরের চরণে যেরকমভাবে করছেন তা এক অদ্ভুত আকৃতি ধারণ করেছিল। আবার আমরা যখন দেখছি যে রবি ঠাকুর যখন ঋষি অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করছেন বা দেখা হচ্ছে, তখন দেখছি আমরা যে আধ্যাত্মিক ভাবধারার মধ্যে রবি ঠাকুর নিজেকে কিভাবে তুলে ধরছেন, সেই আলোচনার মধ্যেখানে পৃথিবী কিভাবে সমৃদ্ধ হচ্ছে। আবার আমরা যখন দেখছি আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করছেন, আইনস্টাইনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলছেন, তখন দেখছি আমরা কিরকম ভাবে বিজ্ঞানের কথাগুলি আলোচনা করছেন। একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মানুষ, যিনি তার বাংলা ভাষা বাংলা এবং ঐতিহ্য নিয়ে সারা জীবনটা কাটালেন, আবার তখন দেখি যখন আইনস্টাইনের সঙ্গে তার বৈজ্ঞানিক কথাবার্তা আলোচনা করেন, তখন আমরা অবাক হয়ে যাই। আমাদের আজও ভাবায় 163 বছর পরে যে ওই অদ্ভুত মানুষটা পৃথিবী এবং মর্তের মধ্যেখানে যে স্তর রয়েছে, সেই স্তরের মানুষ রবি ঠাকুর। আবার আমরা যখন দেখি যে বিভিন্ন রকমভাবে রবি ঠাকুর এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা তখন অবাক হয়ে যাই। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা সেই কথা যে রবি ঠাকুর জাপান যাবে, রবি ঠাকুর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়কে বলছে যে চলো আমরা কলেজ স্ট্রিটে যাই, কিছু বিজ্ঞানের বই কিনি, যেতে 3 মাস সময় লাগবে, সেই সময় বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা কিছু জেনে নেব। এই যে আধ্যাত্মিক ভাবধারা, এই যে চিন্তাধারা, এই যে আকর্ষণ জানার প্রতি, এই রবি ঠাকুর ছাড়া আমরা কারোর মধ্যে দেখতে পাই না। তাই রবি ঠাকুরকে আমরা যত সম্মান প্রদান করতে পারবো, রবি ঠাকুর সম্বন্ধে আমরা যত জানতে পারবো এবং জানাতে পারবো, ততই কিন্তু আমাদের লাভ, ততই কিন্তু সমাজ সমৃদ্ধ হবে। একটাই বার্তা দেব, আজকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন এবং এই আমাদের বাংলার গর্ব, ভারতবর্ষের গর্ব, আমরা অহংকার করি এইসব মনীষীদের। তো এইসব মনীষীরা সমাজের লিখনির দ্বারা, নিজের লিখনির দ্বারা যেটা লিখে গেছেন যে সমাজে কোনো ধর্ম নয়, আমরা সবাই একসাথে সুন্দর ভারতবর্ষ যেটা গড়েছেন সেটাকে আমরা আগেও নিয়ে চলতে পারি। এবং আসানসোলের আজকের যে মানে পদযাত্রা সহকারে যেটা শুরু হলো, সেটাতে আগত সকলকে আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা রইল। আজ এবং আগামীকাল 2 দিন ধরে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আছে। আমি সকলকে আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আসুন এখানে এসে সবাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা যে গান, নৃত্য যেগুলো আছে সেগুলো এসে দেখুন এবং কর্পোরেশনের সাথে থাকুন, পাশে থাকুন। খুব ভালো লাগছে এবং খুব সুন্দর ছবিটা। যিনি সত্যেন গাঙ্গুলি বহু বছর আগে এঁকেছিলেন এবং সেটা উনি ডোনেট করেছেন এবং আমরা এখানে রাখতে পেরে সত্যিকারের খুব খুশি। ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, ওনার পরিবারকে অনেক ধন্যবাদ। সরকারের তত্ত্বাবধানে হয়েছে, সত্যেন গাঙ্গুলি এঁকেছে। আচ্ছা, দিলীপ সরকারের তত্ত্বাবধানে সত্যেন গাঙ্গুলি এটা এঁকেছেন। ওনাদেরকে এবং ওনাদের পরিবারকে অনেক অনেক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ রইল যে ওনাদের এই আঁকা ছবিটা আমাদের রবীন্দ্র ভবনে জায়গা পেয়েছে, আমাদের রবীন্দ্র ভবনে রাখার জন্য অনুমতি দিয়েছেন এবং এখানে রেখেছেন। আমাদের ধন্যবাদ। आज पूरे प्रदेश के साथ साथ आसनसोल, बर्नपुर आदि इलाकों में भी कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस्पात नगरी बर्नपुर में भी रविंद्र जयंती के मौके पर कई कार्यक्रम हुए। इस मौके पर रानीगंज के विधायक और एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी, पार्षद तपन बनर्जी, बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरी सहित तमाम गणमान्य लोगों और स्थानीय लोगों ने शिरकत की। सभी ने बताया कि आज का दिन बंगाल में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए बेहद ख़ास है, क्योंकि आज कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है, जिन्होंने बंगाल को विश्व पटल पर पहचान दिलाई थी। आज हमारे बर्नपुर शिल्पांचल में, आसनसोल में, प्रत्येक जगह जो है हमारे पूरे शिल्पांचल में, आसनसोल पश्चिम बर्दवान में रविंद्र जयंती के उपलक्ष्य पर रैली निकाली गई है।
काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। यहाँ के बानपुर शिल्पांचल के जितने भी काउंसलर्स हैं सब लोग हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे रानीगंज और एडीडीए के चेयरमैन, रानीगंज के एमएलए श्री तापस बनर्जी भी उपस्थित हैं, काउंसिलर तपन बनर्जी भी उपस्थित है। सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और इस दिन को अच्छे से मना रहे हैं। आज के रवींद्र जयंती पालन हो कि बोल আজকে সমস্ত রাজ্য জুড়ে সমস্ত দেশ জুড়ে 162তম জন্মজয়ন্তী পালন করেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, মহাগুরু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরণ শতকোটি প্রণাম। কারণ তিনি আমাদেরকে তার যে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রত্যেকের জীবনের সাথে যেন একটা অলঙ্কারের মতো জড়িয়ে আছে। তারই আর জন্মদিনের সমস্ত আমাদের বানপুর উৎসবের পক্ষ থেকে তাপস ব্যানার্জির নেতৃত্বে এডিডিএ চেয়ারম্যান আমাদের সকলের প্রিয় তাপস ব্যানার্জির নেতৃত্বে আজকের এই আমাদের শোভাযাত্রা চলছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী। সকলকে রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। বানপুর উৎসব সোসাইটির তরফ থেকে প্রত্যেকবারের মতো এবারেও আমরা রবীন্দ্র বরণ জয়ন্তী আয়োজন করেছি। হ্যাঁ, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার সাথে স্কুল কলেজ আমার বানপুরের মানুষ সবাই আমাদের সাথে হাঁটছেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা ভারতীয় গণনা শেষ হয়। সবাইকে জন্য শুভেচ্ছা রইল। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद आईसीयू एंड डायलिसिस यूनिट। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक आईसीयू, एनआईसीयू, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता एसबी गौराई रोड, नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। अरसलान बिरयानी, बस्तिन बाजार, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9434195959 या 7001959233। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती बंगाल और बंगालियों के लिए एक गौरवशाली दिन है। बंगाली इस दिन को नृत्य, गीत, नाटक के साथ हर्ष और उत्साह के साथ मनाते हैं। आज सुबह आसनसोल नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 85 के स्थानीय लोगों के प्रयास से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। नन्हे मुन्ने बच्चे अपने हाथों में रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों के साथ एक पंक्ति में चले और पूरी महिशिला कॉलोनी की परिक्रमा की। प्रभात फेरी के अंत में एक स्थानीय स्थान पर नुक्कड़ नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने रविंद्र संगीत पर
नृत्य किया। इस मौके पर प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता काकली घोष, तापस मंडल, तपसी राय सहित अन्य प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं। কর্মসূচি ছিল আজকে আপনাদের এখানে? আমরা সকলেই জানি আজকে আমাদের 162তম জন্মদিন, আমাদের বিশ্ববরেণ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। আজকে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার মণ্ডল 3-এর পক্ষ থেকে আমাদের 85 নম্বর ওয়ার্ডের 3 নম্বর মহিষালা দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে আমরা শুরু করেছি এক ছোট্ট প্রয়াস, প্রভাত ফেরি। আমরা জানি আমাদের যে হিন্দু ধর্মের সংস্কৃতি এবং আমাদের যে সনাতন ধর্মের গরিমা আগামী প্রজন্মের কাছে সেটাকে তুলে ধরার জন্য আমাদের এই ছোট্ট প্রয়াস, এই প্রভাত ফেরি এবং রাস্তার মাঝে মাঝে আমাদের ছোট্ট ছোট্ট করে পথনাটিকা। আমরা সবার কাছে এটাই তুলে ধরতে চাই যে আগামী প্রজন্ম যেন এই ধারা এবং এই সংস্কৃতিকে এইভাবে এগিয়ে নিয়ে চলে। আজকাল এরকম প্রোগ্রাম খুব কমই দেখা যায়, যে কোনো অনুষ্ঠানে আপনি দেখবেন এরকম প্রোগ্রাম খুবই কম দেখা যায়। আপনারা এরকম করে একটা প্রভাত ফেরি বার করেছেন এবং মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা কীরকম লক্ষ্য করছেন? না, সবাই আমরা যখন রাস্তা দিয়ে আসছিলাম সব ঘরের দরজা থেকে এবং দোতলার ওপর থেকে রাস্তার লোকেরা পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের ছোট্ট ছোট্ট কন্যা সন্তান সমূহ যারা আছে, যারা এই অনুষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, হাততালি দিচ্ছে সবাই। আজকের মতন দিনে একটি সুন্দর দিনে দাঁড়িয়ে মানুষের প্রতি আপনার বার্তাটা কী হবে? সবার কাছে শুধু একটাই বার্তা দেব, সবার কাছে শুধু একটাই বার্তা দেব, আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মের যে সংস্কৃতি এবং গরিমা তা যেন আগামী প্রজন্ম আমাদের মাধ্যমে এইভাবেই এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলে এবং এইভাবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ রাখে এবং স্মরণীয় করে তোলে। আপনার নাম ও পরিচয়? আমি কাকলি ঘোষ, আমি আসানসোল জেলার বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সম্পাদিকা এবং আমার এই 85 নম্বর ওয়ার্ডের একজন সাধারণ नागरिक। भारत माँ के वीर संतान महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर आज आसनसोल के काली पहाड़ी इलाके में स्थित माँ घाघरबुड़ी मंदिर प्रांगण में अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज युवा की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहाँ न सिर्फ क्षत्रिय समाज के लोग बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने शिरकत की और भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप के योगदान को याद किया। आज महाराणा प्रताप की जयंती के ऊपर इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हैं हमारे क्षत्रिय समाज के श्रोतागण, आपके साथ हैं भाई बहन, और सामने आ रहे जब मुझे कहा गया कि महाराणा प्रताप की जयंती के ऊपर एक कार्यक्रम हम लोग करना चाहते हैं, मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। राजपूत समाज छोड़ गया, इस समय था किसी न किसी प्रोग्राम के माध्यम से, कभी चर्चा के माध्यम से, कभी अष्टयाम के माध्यम से हम मिला करते थे। राजपूत कल्याण के माध्यम से, मंच के माध्यम से भी हम लोग आज महाराणा प्रताप की जयंती था। आज हम लोग का पूरा राजपूत समाज घाघरबुड़ी प्रांगण में आके राजपूत सब मिलके हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम किए और सभी राजपूतों को एक करने का कोशिश कर रहे हैं। सभी आसनसोल वासियों को महाराणा प्रताप की जयंती की तरफ से हम लोग शुभकामना दे रहे हैं। आसनसोल राजपूत समाज सब मिलके सबको धन्यवाद दे रहे हैं कि हम लोग आज यहाँ पे सब मिलके प्रोग्राम कर पा रहे हैं। आज हमारे बीच उपस्थित थे जमुड़िया के विधायक माननीय हराम सिंह जी, धर्मचक्र सेवा समिति का अध्यक्ष राधा गोविंद सिंह जी, मास्टर साहब जी और कह रहे हैं नवीन चंद सिंह जी, पप्पू सिंह जी थे, पप्पू सिंह, विजय सिंह, सिसोदिया। हम लोग का उद्देश्य था युवाओं को आगे लाके श्री महाराणा प्रताप को जो उनकी कर्तव्य
जो उन्होंने हम लोग के लिए लड़ाई लड़े थे अंग्रेज़ों से और ये मुग़लों से, उस उद्देश्य को हम लोग आज जो भी समाज के कल्याण के लिए करना होगा, हम राजपूत समाज सब मिलकर कर रहे हैं। कोई भी गरीब बेटी, गरीब वर्ग के लोगों को हम लोग आने का उत्थान कर रहे हैं, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम राजपूत समाज में खड़ा हो सकें। मेरा नाम सनी सिंह जी है। राजपूत कल्याण हम लोग के लिए, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। आज हम लोगों का महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम था। इसमें हर वर्ग के लोग को हम लोग आमंत्रित करते हैं। महाराणा प्रताप जी का केवल क्षत्रिय ही प्रिय नहीं थे, वो समाज के सेवक थे और समाज में जितने भी लोग हैं उनको प्रिय थे। महाराणा प्रताप एक समय में कोल और भील को भी लेकर के युद्ध लड़े थे, इसलिए उनका जब भी प्रोग्राम हम लोग करते हैं वो सबको निमंत्रण करते हैं, उसके साथ साथ क्षत्रिय को भी बुलाते हैं। और इस समाज में, समाज को बुलाने का उद्देश्य हम लोगों का यही रहता है कि समाज के हर तबका के लोग इस समाज में जुड़े, चाहे गरीब हो, अमीर हो, दुखी हो, हम लोग उसको सहायता कर सकें, जो संभव हो मदद कर सके और इसको पूर्ण रूप से सालों भर चलाते रहे। इसलिए इस मीटिंग को आयोजित किया जाता है कि लोग इकट्ठा होकर के इसको कितना लोग योगदान दे सके, बढ़ाए, एक दूसरे को कंधा में कंधा हाथ डाल करके चलने का प्रयास करें। हमारे विधायक जी आए थे हरराम सिंह जी, मैं उनको तहे दिल से नमन प्रणाम और धन्यवाद भी देता हूँ। वो हमारे मैंने गुरु भी हैं, पिता भी हैं, भाई भी हैं। उनके आदेश पर या उनके मार्गदर्शन पर हम लोग प्राय शुरू से काम किए हैं और हमारे क्षत्रिय कुल का ये गर्व का बात है कि बंगाल में कोई एमएलए भी बना है क्षत्रिय। ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए गर्व और गर्वान्वित हम लोग रहते हैं। ये तो एक समाज के दृष्टिकोण में है कि क्षत्रिय ही ये का प्रोग्राम है, इसलिए हमको जाना नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसमें सभी वर्ग के लोग आएँ। महाराणा प्रताप जी का यही उद्देश्य था कि हर वर्ग के लोगों को जोड़ना चाहते थे और समाज का कल्याण करना चाहते थे। वो अपने देश, अपने वतन, अपने राष्ट्र के लिए मरते थे, वो अपने लिए और अपने समाज के लिए केवल नहीं मरते थे। इसलिए हम लोगों का उद्देश्य भी वही है कि उनके पद चिन्ह पर चल करके हम लोग इसको आगे बढ़ाएं और इसको जितना भव्य रूप दे सके। इस कार्यक्रम में को करने के लिए जो बच्चा है, जैसे गुड्डू सिंह है, सनी सिंह है, आपका राहुल सिंह है और बहुत सारे बच्चे हैं, विशिष्ट लोग भी और आए थे। हमारे यहाँ से रूपनारायणपुर से भी लोग आए थे, क्षत्रिय समाज के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों आए थे, उनके साथ और 10-15 आदमी आए थे। हमारे जमुड़िया से लोग आए थे, राजेश सिंह जो बीजेपी के हैं, हमारे पवन सिंह भी आए थे, पवन सिंह जी जो बनपुर के हैं। तो सभी कोई मिल कर के हम लोग यही प्रण किए हैं कि इस समाज को चलाने के लिए केवल जाति नहीं और केवल राजनीतिकरण नहीं, इसको हर तबका का लोग को जोड़ करके इस समाज का जितना माने बढ़ावा और हम लोग दे सके, जितना सुंदर काम कर सके, और इसको चलाने के लिए हम लोग हर महीना प्रयास करेंगे कि एक मीटिंग का कॉल हो और अच्छा काम करने के लिए कोई सुझाव अगर देता है तो उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, अग्रसर रहेंगे। आपका नाम परिचय? हमारा नाम जितेंद्र सिंह हुआ, आसनसोल मेरा मुर्गासाल में घर है। आसनसोल नगर निगम के 85 नंबर वार्ड तृणमूल युवा कांग्रेस की तरफ से आसनसोल जिला अस्पताल के समीप एक स्थान पर शीतल पेय वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन गर्मी की तपिश से राहगीरों को थोड़ी राहत देने के लिए किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद कल्याणी राय, वार्ड नंबर 94 के पार्षद दिलीप उरांव,
आसनसोल दक्षिण शहर युवा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अभीक गोस्वामी, तृणमूल नेता गौतम राय, वार्ड के युवा अध्यक्ष विनोद सिंह सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। আজকে বিশেষ দিনটাতে আপনারা করছেন কবিগুরুর জন্মদিন, কি বার্তা দেবেন মানুষের কাছে? মানুষকে বার্তা দেব এই যে দাবদাহে যে আজকে যে বিশেষ কর্মসূচিটা আমরা নিয়েছি দিদির অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা, তাতে আমরা এই বার্তা দেব যে মানুষের পাশে আমরা আছি, সব সময় আছি, সর্বক্ষণ আছি এবং সর্বনিয়ত আছি। এই বার্তাই দেব, তারা যেন মাথায় রাখে আমাদের প্রধান অতএব দিদিতে আমি মানুষে আছি। আজকে কাদের উদ্যোগে এখানে কি প্রোগ্রামটা ঠিক করা হচ্ছে? দাদা আজকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জয়ন্তী আছে, আর আমি মানুষের সাথে আছি, দিদি আমার সাথে, আমি জনতার সাথে আছি। এই জন্য জনতাকে নিয়ে আমি জল প্রোগ্রামকে একটা অনুষ্ঠান, আমি বিনোদ কুমার, ওয়ার্ড নম্বর 85 ইউবা প্রেসিডেন্ট। গরমের মধ্যে যুব তৃণমূল কংগ্রেস 85 নম্বর ওয়ার্ডের তরফ থেকে মানুষের একটু জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি অভিষেক ব্যানার্জি কর্মসূচি যেটা নেওয়া হয়েছে যে মানুষের সঙ্গে থাকা, এই মানুষের সঙ্গে থাকার এই অঙ্গীকার হিসাবে আমরা এই জলের কর্মসূচি যুব প্রেসিডেন্ট আমাদের বিনোদ কুমার নিয়েছে, আমরা ওর সঙ্গে আছি, আমরা এখানে এই মানুষকে জল দান করছি। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।